bahasona menurut di ayaton adong dua iben Allah Ta'ala, adong namar pangkal lam, adong namar pangkal pi. On garito anak-anak sekolah perlu perhatian. Innamas shadaqatu lil fuqara, berarti lam nai adong lam isi. Jadi lamon ningia untuk memiliki, milik penuh. Isi mana memiliki penuh sakaton. Na memiliki penuh sakaton, pertama alak na pakir. Milik penuh, mulai lehen isia, memang nga terganggu bebe, jat na dungi lehen isia, mamilik niya me. Kemudian pakir nang kinin, paduana miskin. Kemudian amil, alay memang kelolana. Kemudian alakna muallafati qulubuhum. Naron ma muallafati qulubuhum. Baru na selanjutnya dokon Allah wa pirrikobi. Berarti adong bose namar pangkalpi. Jadi apabila ning ulamai namar pangkalpi, dua opat namar pangkal lam, opat namar pangkalpi, maka na opat namar pangkalpi inda sepenuhna dialai hanya penggunaan. Dengan arti kata anggona lobi toleh tarik mulak. Ise mei ima na selanjutnya wapir rikobi ima hambo umpamana idokon tuan niai anggo adong epeng musa juta umar dekaon maho itulah kisia sokat sada satonga kan malobi tola mulaki pangido. Yang tuna miskini, ima bedana. Itulah tuna miskin umpamana sajuta atau sa umpamana majolo 10 gantang, ternyata lobi pebalanjonya inda tole pangido mulaki, inda tole tarik mulak. Anggo pakir miskin inda tole tarik mulak. Tapi anggo nang kinin hamboy tola, terus ise dope alak na marutang, gorib. Gope marutang umpamana sangat tumasojiton. Jadi iutangi abahan tumasojiton 5 juta. Itulah kisia bo 6 juta do wajib ipaulakian na bisa tarik. Bisa angkon na ipaulakian mulak lobinay. Harana sa ido nang kinutang niya 5 juta. Marbeda nang kindot pakir dot miskin. Kemudian isa dope songoni joma alak-alak nasabilillah lobi itarik mulak songoni jo ibnu sabil alak na musafir lobi tingon balanjonia di pardalanani itarik mulak tayang go pakir miskin amil kemudian muallaf ndak bisa itarik. Jadi bagi dua opat-opat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bahasona na pertama alak-alak na mendapot sakati na pertama pakir. Ise do sebenarnya na idokon pakiron. Na idokon pakiron na paling mo memahami na memang ko nagit ginjang katorangan na tarsonon kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu. Nai maksud dohot pakir alak na menjadi penerima nisakati ima alak-alak na sodong suamina. Nda pe bana titi olat ni ba. Na bahat din tong non boto. Inda dong ayahna, inda dong keluargana na mangalehen nafkah disia, inda dong hartonia, inda dong usaunia. Inda dong keluarga na mamboloia, inda dong hartonia, inda dong usaunia. Usaunia nga napiga di itaw nintong non kan? Na idokon pakiri. Ulang da pokir purbanin na bose non nalay na ni tile. Itong marbeda bose de non. Jadi na idokon pakiri alak na sodong mambelaya na sodong manapkahi iya. Kemudian inda dong hartonia, inda dong bose usaunia, on pakir mon gorarnia. Masoidokonia kira-kira songonon bo. Naidokon na pakiri seandaina
kebutuhan hidup nia 100.000 sadari, sementara nada potia 50 tutor rumahnya. Umpamana 100.000 kebutuhan balanjo nialai sadari, mangan nialai, umpamana balanjo nialai kebutuhan nialai 100.000 sadari, anak nialai bahati si, ternyata dapat kalai sadari, dapotia sadari, atau kebutuhan ni bayoi 50.000 sadari, ternyata nada potia 20.000 maya, 15.000, 10.000, songoni mea nada potia sadari, pakir mon gorarnion. Atau 100.000 kebutuhan nia, ternyata nada potia 45, 40, 35 nabana mon, on mapakiri. Marbeda mosedot na miskin, anggo na miskin bose, songon dia bose na idokon na miskini imaningnya adong do saunia, bisa do marusau adong do saoi, tetapi inda mamado. Umpamana kebutuhan hidup nia 100.000, 60 maya dapotia, 70 maya dapotia, 80 90 sai maya dapotia sadari, miskin mon. Upikir anggo miskinon mungkin adong-adong madi itaw. Mungkin bahat mi anggo na miskin ino. Maksud nantong apalagi songonon manombo robage paru dan tile. Tetapi songonon bose bapak-bapak, ibu-ibu, bahasona diantara ita kadang-kadang betul memang epeng hari-harian nanon urang, tetapi sebenarnya anggo panabusin danon bahat bose do diantara ita na sumanabusi danon sasa taon. Jadi inda tarsarupoon mangidomohop bapak-bapak, ibu-ibu, inda tarsarupoon alak ison dohot alak kota i kampung i kota besar, inda tarsarupoon tergantung kebutuhan hidup nialai mesi. Sonari na paling mo menangkin mamahamina mana tahu adong pena mambege umpamana kazion idia, sonari na idokon pakiri seandaina kebutuhan hidup nia 10 nada potia 4 tolu 2 saimaya pakir gorarni. Na idokon na miskini umpamana kebutuhan hidup nia 10, maka nada potia 6 7 8 9 nda unjung jabat mencukupi. Ima na idokon na miskini. Kemudian na selanjutnya amil. Amilon pekerja. Mula diita mazhab Syafi'i, amil hanya mendapat bagian upah na wajar di karejoniai. Nabahata no ni kampung-kampung mangidomohob. Nabahata no ni kampung-kampung binege caritona ibuat kalai saparlapan. Adong bahkan lobi saparlapan. Adong manomboy bagialai sebahagian carito do da binege sanga betul sanga indah carito mentong bahasona inda beda nabana bebe naninna doma, bahasona na hamil doma da amili naninna doma. Ono. Jadi ulang gari jabat songoni, ulang sompat hamil amili. Ono butong maksud nada boy. Jadi sadia do songoni upani amilon, upana wajar di karejoni alai. Sadia do upani alai na wajar. Umpamana karejo alai jolo mangidomohop na margonti do alai umpamana na marsipdo. Mula umpamana onom kalak kalai 2 toluari. Sadia mana duaon bumpana sadari, sadia na onan. Jadi akhirna ulang ibain kalaiba upani alai upa di kota besar. Maka dia do upana wajar di daerahi songoni karejon. Sura pita botobe upana wajar di karejoi di daerahi. Ulang antong ibain ba upa di kota besar. Anggo di kota besar non umpamana upana sadia gorang bose intong.
Olumpamana ibenya standar Singapura duson, anak karu deh. Standar Malaysia ison, natong bisa songani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Parodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakatal fitri min Ramadana 'alan nasi so'an min tamrin aw so'an min sa'ir ala kulli hurrin aw abdin sakarin aw unsa minal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah marsyukur kita tu hadiratni Allah subhanahu wa ta'ala. Songoni jua salawat dohot salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammada wa ala ali Sayyidina Muhammada. Sebagai kelanjutan nikah cinta mengenai na berkaitan dohot alak-alak na manarimo zakat ataupun sanga ise-ise do alak-alak na bisa manarimo zakat. Tapi sebelum tusi itaulaki jolomulak sautik mengenai na berkaitan dohot zakat fitrah. Bahasona zakat fitrahi madung itakaji mana lewat sautik. So wajib kalaki marsakat fitrah. Pertama bahasona dapotia akhir ni Ramadoni dohot dapotia awal ni Sawali. Madung itakaji na lewat alak-alak na mangolu di awal ni Sawal te inda dapotia akhir ni Ramadan inda wajibia marsakat fitrah. Jadi naidokon awal ni Sawali ima maghrib. Haranakan markabotulan di dalam Islam pertukaran niari adalah maghrib. Jadi anggona sodapotia do di kotuasari di akhir ni Ramadoni dohot inda dapotia di awal ni Sawali inda wajibia marsakat fitrah. Maitakaji mana lewat alak na meninggal ima di kotuasar akhir ni Ramadan inda wajibia marsakat fitrah. Songoni juama alak na lahir dung awal ni Sawal inda wajibia marsakat fitrah. Jadi angkon na dapotia do dua-duana, dapotia akhir ni Ramadoni, dapotia bose awal ni Sawali. Kemudian na selanjutnya na mengeluarkan zakat fitrahon tentu angkon na maragama Islam. Angkon na maragama Islam tuntungan inda wajib marsakat fitrah. Kemudian na selanjutnya alak na wajib marsakat fitrahi angkon na mardeka de sanarintong sensindokoni ngadong behambo.
Kemudian so wajib mengeluarkan zakat fitrahi ima mampu alaknai dengan arti kata lobi balanjo nialai sadari saborngin, lobi balanjo nialai mulai ngon malom ari rayoi sampai sadari ari rayoi. Anggona sodong do balanjo nialai na urang do balanjo nialai maka inda wajib marsakat fitrah. Kemudian bahasona zakat fitrahi, bahasona sol wajib ya marsakat fitrah apabila sada-sada alaki marutang lobi do pembayar ni utang niai so baru wajib ya marsakat fitrah. Andaikan umpamana adong utang nia sementara utang niaon na wajib segera ibayar, anggo indai bayar saborong ini adong mamasalah, mulai bayaria utang niai saborongin ari rayoi ngadong be balanjo nialai nga cukup be untuk pembayar zakat fitrah nialai, maka ipe inda wajib ya marsakat fitrah. Tetapi anggo utang na bisa do peonok, bisa do pe itunda, iinda dong masalah. Kemudian na selanjutnya bahasona mengenai na berkaitan dohot wajib zakat fitrahon isi alak na berkewajiban membalanjoina, maka ia mana wajib mengeluarkan zakat fitrahna. Umpamana seorang suami markawajiban membalanjoi istrina, berarti suami ima na markawajiban membayar zakat fitrahna. Songoni juo ayahna markawajiban membalanjoi anak-anakna, maka berarti ayahna mana markawajiban untuk membayar zakat fitrahna. Sementara zakat fitrahon madungrap ita boto anggo di mazhab Syafi'i inda sah zakat fitrah anggo ibaen menjadi epeng menjadi balanjo. Di mazhab Syafi'i wajib zakat fitrahi ima makanan pokok di daerahi. Jadi mulai songon kita berarti danon. Jadi ima wajib. Tetapi bapak-bapak ibu-ibu adong do manombolakon na membayar zakat fitrahna panganon nia nasi gudang do, panganon nia nasi pulo do. Tetapi zakat fitrah nia ibayar ya dohon bulok. Oninda tolong na songononanon. Jadi ahanay pangan ido bayar pun zakat fitrah ulang ijalakan na toru na rendah kualitasna. Jadi sosah. Kemudian mengenai masalah zakat fitrahon mangulaki na sotik na lewat, mengenai zakat fitrahon bahasona sagantang sadala. Sadia me sagantangi ima 2,7 kilogram. Adong penamam pardapot umpamana 2,5, maka ita buat mana mempardapot 2,7. Jadi dah bapak-bapak ibu-ibu na selanjutnya mengenai masalah membayar zakat fitrahon, bope zakat na lainna inda angkon na wajib ilapaskon ampe adong niat sahmei. Seandainya ipio banjolo ontu siebo ningiba sah mesakirona sah, cuman na abdolna angkon les adong do lapasna. Jadi so menjadi sensindokoni menjadi siar dohot na lain-lainna adong do gari lapasna uku autulak madiamu zakat fitrah nami sekian kala. Jadi akhirnya so terjadi saling marsidoah-doahan bage antara ni amil mulana amil antara ni alak bage so menjadi marsidoah-doahan. Jadi dah bapak-bapak ibu-ibu masalah na selanjutnya ima masalah na berkaitan dohot tuise do ita wajib tuise do ita mengeluarkan sakata baik ia sakat ni harto, baik ia sakat ni sere, baik ia umpamana sakat ni binatang ternak, tuise do songoni jo sakat fitrah. Maka isi maidokon Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 60 ahaning Allah Ta'ala innamas sodakotu lil fukoroi
wal masakini wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili faridotam minallahi wallahu alimun hakim. Ison bapak-bapak, menurut ayaton kita kaji jolo secara ringkasna. Pertama pakir. Tusima panulakan ni sokat pakir. Ulang jolo kita kaji ane dokon pakir. Tie tongkin jolo pakir. Paduana miskin. Patoluna amil. Amil sakat. Na yangkat ni pemerintah. Kemudian mu'allab. Alak na masuk Islam. Kemudian sarudi ita alak mu'allab. Jadi naron may ita kaji mengenai mu'allabon. Kemudian na selanjutnya budak na janjion ni tuan na merdeka ataupun hamba mukata pime. Kemudian alak na marutang gorimime. Kemudian sabilillah. Kemudian ibnu sabil. Sebelum ita kaji sada-sada, bahasona menurut di ayaton adong dua iben Allah Ta'ala, adong namar pangkal lam, adong namar pangkal pi. On gari itu anak-anak sekolah perlu perhatian. Innamas shadaqatu lil fuqara, berarti lam nai adong lam isi. Jadi lamon ningia untuk memiliki milik penuh. Isi mana memiliki penuh sakaton. Na memiliki penuh sakaton, pertama alakna pakir. Milik penuh, mulai lehen isia, memang nga terganggu bejat na dungi lehen isia, memilik niya me. Kemudian pakir nang kinin, paduana miskin. Kemudian amil, alay memang kelolana. Kemudian alakna muallafati qulubuhum. Naron ma muallafati qulubuhum. Baru na selanjutnya dokon Allah wapir rikobi. Berarti adong bose namar pangkalpi. Jadi apabila ning ulamai namar pangkalpi, dua opat namar pangkalam, opat namar pangkalpi, maka na opat namar pangkalpi inda sepenuh na dialai hanya penggunaan. Dengan arti kata anggona lobi toleh tarik mula. Ise mei ima na selanjutnya wapir rikobi ima hambo umpamana ido kontuan niai angguado ngepeng musa juta umardekaon maho itulah kisia sokat sada satonga kan malobi tola mula kipangido tiang tuna miskini ima bedana itulah tuna miskin umpamana sajuta atau sa umpamana majolo 10 gantang ternyata lobi pebalanjonnya inda tole pangido mulaki inda tole tarik mulak anggo pakir miskin inda tole tarik mulak tapi anggo nang kinin hamboi tola terus ise dope alak na marutang gorib bope marutang umpamana sangatu masojiton jadi iutangia bahan tu masojiton 5 juta itulah kisia bo 6 juta do wajib ipaulakian na bisa itarik bisa angkon na ipaulakian mulak lobinay harana saido nang kinutang niya 5 juta marbeda nang kindot pakir dot miskin kemudian isa dope songoni joma alak-alak nasabilillah lobi itarik mulak songoni jo ibnu sabil alak na musafir lobi tingon balanjonia di perdalanani itarik mulak tayang go pakir miskin amil kemudian muallaf ndak bisa itarik jadi bagi dua opat-opat jadi bapak-bapak ibu-ibu bahasona na pertama alak-alak na mendapot sakati na pertama pakir ise do sebenarnya naidokon pakiron naidokon pakiron na paling mo memahamina
Memang ko nagit ginjang katorangan na tarsonon kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu. Nai maksud dohot pakir alak na menjadi penerima ni sakati ima alak-alak na sodong suamina. Tapi bana titi ulat ni ba? Nabahat din tong nun boto. Inda dong ayahna, inda dong keluargana na mangalehen nafkah di sia, inda dong hartonia, inda dong usaunia. Inda dong keluarga na mamboloia, inda dong hartonia, inda dong usaunia. Gusto ni nga napiga di itaw nintong non kan? Na idokon pakiri. Ulang da pokir purbanin na bose non nalay na nitile. Itong marbeda bose de non. Jadi naidokon pakiri alak na sodong mambelaiya na sodong manapkahi iya, kemudian indadong hartonia, indadong bose usaunia, on pakir mon gorarnia. Masoidokon niya kira-kira songonon bo. Naidokon na pakiri seandaina kebutuhan hidup nia 100.000 sadari, sementara nadapotia 50 tutor rumahnya. Umpamana 100.000 kebutuhan balanjo nialai sadari, mangan nialai, umpamana balanjo nialai kebutuhan nialai 100.000 sadari, anak nialai bahatisi, ternyata dapat kalai sadari, dapotia sadari, atau kebutuhan ni bayoy 50.000 sadari, ternyata na dapotia 20.000 maya, 15.000, 10.000, songoni maya na dapotia sadari, pakir mon gorarnion. Atau 100.000 kebutuhan niya, ternyata na dapotia 45, 40, 35 na banamon, on mapakiri. Marbeda bose dot na miskin. Anggo na miskin bose, songon dia bose na idokon na miskin. Na miskini imaningya adong do saunia. Bisa do marusau adong do sawi. Tetapi inda mamado. Umpamana kebutuhan hidup nia 100.000, 60 maya dapotia, 70 maya dapotia, 80 90 sai maya dapotia sadari. Miskin mon. Upikir anggo miskinon mungkin adong-adong madi itaw. Mungkin bahat mi anggo na miskin ino. Maksud nantong apalagi songonon manombo robage paru dan tile. Tetapi songonon bose bapak-bapak, ibu-ibu, bahasona diantara ita kadang-kadang betul memang epeng hari-harian nanon urang, tetapi sebenarnya ngo panabusi ni danon bahat bose do diantara ita na sumanabusi danon sasa taon. Jadi inda tarsarupoon mangidomohop bapak-bapak, ibu-ibu, inda tarsarupoon alak ison dohot alak kota i kampung i kota besar, inda tarsarupoon tergantung kebutuhan hidup nialai mesi. Sonari na paling mo menangkin mamahamina mana tahu adong penamambege umpamana kazion idia, sonari na idokon pakiri seandaina kebutuhan hidup nia 10 na dapotia 4 tolu 2 saimaya pakir gorarni. Na idokon na miskini umpamana kebutuhan hidup nia 10, maka na dapotia 6, 7, 8, 9 nda unjung jabat mencukupi. Ima na idokon na miskini. Kemudian na selanjutnya amil. Amilon pekerja. Mula diita mazhab Syafi'i, amil hanya mendapat bagian upah nawajar di karejoniai. Nabahata no ni kampung-kampung mangidomohob. Nabahata no ni kampung-kampung binege caritona ibuat kalai saparlapan. Adong bahkan lobi saparlapan. Adong manomboy bagialai sebahagian carito do da binege sanga butul sanga indah carito mentong
bahasona inda beda nabana bebe naninna doma bahasona na hamil doma da amili naninna doma. Olo. Jadi ulang gari jabat songoni. Ulang sompat hamil amili. Olo butong maksud na boy. Jadi sadia do songoni upani amilon, upana wajar di karejo ni alai. Sadia do upani alai na wajar. Umpamana karejo alai jolo mangido mohop na margonti do alai umpamana na marsip do. Mula umpamana onom kalak kalai 222 toluari sadia mana duaan upana sadari sadia na onan jadi akhirna ulang ibain kalaiba upani alai upa di kota besar maka dia do upana wajar di daerahi songoni karejon sorapita botobe upana wajar di karejoi di daerahi ulang antong ibain ba upa di kota besar anggo di kota besar non umpamana upana sadia godang besento o umpamana ibain standar Singapura duson anak karu deh standar Malaysia ison datong bisa songoni arani ma bapak-bapak ibu-ibu kan sudah dong do contoh nama jolo kewajiban terhadap suami atas istrinya pertama makanannya yang kedua pakaiannya yang ketiga tempat tinggalnya yang keempat umpamanya ilmu adab ilmu yang umpamana na selanjutnya kelima adab sopan santun kemudian perhatian kanima aita buat jolo umpamana makanannya kewajiban ni suami terhadap istrinya mangalehen mangan tu istrinya songon dia mana mar kewajiban ni si suami na standar di daerahi ulang itaban standar Malaysia ison gawat di taalak layon dan atalupeh kita jadi son dia do songoni umpamana di son biade uma amu jolo sapaan sakirona majolo gule bulung gadung maya manyogot dohot umpamana sambal ikan tori do tempe maila do peitai ndabe berarti tarsongoni maya tolu kali sadari sadia mekira-kira modal ni indahanna dot sambalna dot gulena sadari tarsongoni maya kawajiban ni sialak lai yang go wajibna ulang bain standar Malaysia o standar Malaysia non mate jongjong dam yon alak layon oh lo son dia tentongani dia mampu ami standar Singapura ben kamu gawat me tarsongoni me agari kemampuan ni alak lain damar dosa ya ibe damar dosa be alak lain ibe songoni menelin tak mampu ya pamana manyogot gule kantang dot bulung gadung umpamana igoreng balanak ndabe mailay taibe ndabe potang na umpamana bolgang bulung gadung sambal tuk-tuk atau igoreng ikan asin atau idadar telur songoni meya ndamar dosa ya alak lain ibe jadi mulagit mangan ayam penyet bagele nda bintong bina kawajiban ibe ayam jingkrak bagi umpamana Kentucky tu Kentucky ahadu pegorarna namo cuma nda bosan nari panganonon bakso bakar bakso setan bakso iblis bakso mercun umpamana bakso berana nda bina kawajiban ni alak lai ibe cuma nanggo benda tabusan nantongan masalah goreng tu goreng manyogot bakwan tu bakwan na masalah tetapi namar kawajiban ni nangkin songoni pegari nangkinin kemampuan ni alak lai ngamar dosa ya be ambe nanggo bendai lehenmu yung masalah paduana pakaian panganon nangkinin pakaian wajib alak lai manggonti pakaian ni istirina pinomat sakali sa taon mulai indai gonti ya mardosa ya mang auneson do da umakna ida marmara menon ni uramu nda aso nda unjung bangwa memang utabusi siap pakaian dia tercuba audas terantongi pokenani lo amu pe manang kun cubo-cubo bapak-bapak epeng nai masongoni len mai peng nai ngakun ko mancubo das teri sadun
XL don sanga L ni nabagi nakawat deh bayi epeng nai masongo nilen. Jadi sadia makira-kira mangidomohop jolo bapak-bapak ibu-ibu. Sadia kira-kira. So sebelum kita lanjut tu kajian tanang kini ya. Bo mula umpamana ligin ngon ginjang jilbab. Mula sakirona jilbab muyu harga 70.000 mayatu 100.000 maila dope mu mamake na tualak. Berarti saya mampu alak lemu mana usi jilbab na mardosa ya be nangkon peta usia jilbab harga 500.000 madung. Kemudian mangidomohop baju muyu harga 100 tu 150.000 tarpake metualak. Berarti na mardosa ya lak lai tarsoni magari bajuna ulang monja. Kemudian solop muyu sakirona majolo harga 20 30.000 tu 50.000 maila do pe mu mamake na tualak. Mada so itabe gentong nga maila ning kalaya be. Songoni pe kemampuan ni alak lai mu bisa may masalah pakaian mangidomohop terus do pe ba terus pakaian dalam muyu ang konadong de perhatian niya. On nama puak-puak do mama sibak-sibak nga dong perhatian ni alak lai. Na idania do di ireani. Onda mangidomohop naidania do di ireani nama pun do mangau nama pak iginjang ni nama pak mapun ipengadong perhatian niya. Pareso do bapak-bapak kewajiban tadi ang goben na so mampu orang sehat kita marun kita ilain carito tapi dampak sehat kita songon dia kewajiban tayo tanggung jawab tay. Ang gobenda do orang sehat antong maro penyakit di luar ni jangkauan ta berarti isi amal ibadah na godang jamu ada berupa ture suamimu. Panganon pakaian, kemudian tempat tinggal. Siapa yang mujolobo se uma-uma? Tempat tinggal. Seandaina opat kalionom mayapapan kemampuan ni alak laimu opat kalionom dapurna ni sendal-sendal kondoma. Mardosa dope mangidomohop maila dope amu isongoni mabagas mu idi taon ndabe kami bagi amu ite bagas papan opat kalionom ni ngape maila ngabe aila alai be songoni pe gari kemampuan ni alak laimu pajongjong na ngana mardosa yai be teben na kayo ho adong epengmu adong pancarianmu adong hartomu yung katurungan orang tuamu ilen ko tu alak laimi ndabayongan na yahucok bain ma ahadoma martingkat may tabain gogat ngon ginjang iya silahkan. Gua kata umpamaan, ya terserah. Ampe ulang tong papa ni toru beton ni ginjang, anggo intong na matian dan tong bay-bayin nai. So ani pegari kemampuan ni alak layon nga mardosa ya be. Jadi on manomboy tanah seringan ita alak layon. Mardosa ho, durhako ho tuaw. Ninna saja ma alak lay itu ada burui. Sementara kewajiban niya hindi butuhi at istiri niya. Naseringan kita mandoko na alak layon, nadurhako de alak bagaski, nadurhako de ada burung kiles pupuning ya. Ilen kodo dengan panganan na. Ilen kodo dengan pakaian na. Tanggung jawab piho de, itanggung jawab piho de masalah tempat tinggal. Kemudian nah hadope. Bahasona ilmu. Sebenarnya nga perlu mugari rumah umat maningin mangaji so alak layon don. Maka alak layon mana kewajiban mengajariamu. Indah gurui alak lay suami mido gari mandidik ko. Teben na so mampu alak lay mandidik ko imasoroa mutuson. Suruh na daboru ke meke mangaji. Angko na so malaho manorang konna. Masalah hukum istinja, masalah hukum haid, nipas, masalah mandi wajib sude. Kewajibanmu de mandidik ada borumi. Dene sorah ko ni penajole pintu ikan sonido. Sorah kon matuho beresat marana dunia. Tari mo memama ani mo rupanga na ingot mo. Najalang na saro get copat mulak. Olo. Anggo kawajiban inda na ipaturen niya. Kawajiban mo de cuman mula inda maloho man orang konna. Inda bisa ho man orang konna. Surun ke margu. Au pe maucok nga na maloha udah man orang konna. Arana au pe napayah do. Kita nirap kita manangin mangaji. Mangido mo habjolo. Pamana tu guru-guru na do ngison. Au sandiri jolo umpamana. Bisa do ularang alak bagasku. Ulang kaya manangin mangaji umpaman. Ulang kaya tu dia. Bisa? Aso. Karena insya Allah bisa do piao mengajari.
Jadi mapiga mocom. Pati ilmu kewajiban ta mengajari. Ahadepe adab sopan santun. Kewajiban tadi mengajari. Kewajiban tadi mendidiki. Lawa ada buru muangi domohop ndadong sopan di jolonel padenggan parlaum. Ulang songoni. Jahat ya tu umaknia ulang kosongoni. Barani ya mangalu tu umaknia ulang kosongoni. Mar inda dengannya tu sudaronya padenggan tu sudaromi. Adab sudah sopan santun ilmu kewajiban tadi alak layo. Jadi mulai inda mampu tanakin masih suruh marguru. On manombo mangido mohob juguk ma ada burunya itanggai singkat abidna urdet kalangna. Mana ipardulion niya. Siri baya urdet kalangna nuramu manuk de biaso ne giling motor urdet kalangna. Alak penara de. Manombo adong do mangido mohob songo di bose mentong. Madenggan may balanjoy alak lai ada borui. Pala ternyata ada borui memang napayah juo. Ro alak lainnya ingon sabar, ro alak lainnya ingon kobun. Nama nyisik-nyisik kobuk maya itanggai. Assalamualaikum nya lewat maho. Nanin namanya. Kewajiban taman didiki. Naso marbusaya nia, suruhan marbusaya. Naso marjilbab pia, suruhan marjilbab. Mula sarosan nari bahat bapak-bapak harana sonon dah boh. Ngaben na malim te cuman sensindoko ni ita parsiajari ilmu inda taroban kon kita 100% minimal na jolo ita ang surang-suri. Mangido mohop. Bahat do ada boru mangido mohop get manaik tu motor singkat abidna nida todnai nida bitisnai. Isena tanggung jawab. Do dialak lainai. Makana suruh ada boru mangido mohop marlejing te ibakasan do ulang iruar. Mungkin nai salah ajar bose. Marlejing koning guru inar lejing saja ma ada boru itong tupokin. Lejingi maya bandang anggo itong susah bose me boto. Ibagasan do. Kemudian nah hadope. Bahaso na kewajiban ni si suami onanto. Iman ang kinin termasuk ma sopan santun. Kemudian nah hadope perhatian atau kasih sayang. Cuman berbeda-beda tentang sifatnya lak layon. Konde maklumi juga muyu deh. So dia perhatian atau kasih sayang nai. Mangido mohob jolubain contoh na menek. Anggodong dohon dada boyamui. Dadat bonceng ma ada burumi. Oh no, tongkin nai porro ni bonceng bayo. Mau juga tong bayo na bonceng. Dadat bonceng ma. Un manom borong dokal ngaun jungi boncengia. Te kareta angin do orang kareta angin bakal boto dongan. Maluan mamudongan yang go kareta angin do botong kinai marungkam kamu ulang saja bose dongani. Perhatiani umpamana marun ipature. Nada anak-danakon umpamana umurna mangido mohop mangalahirkon istrimu yu paturentong jagoi. Adong bage do da bunjung bege alak layon. Ninda bage bo. Aso ngake hotu bagasan ningku. Nda tahanawa bang mangaligidaro niya. Dung ni marhape-hape mahoison baya. Keme dongan sangamong ano nada burumi gawat dohoy. Nda lang olong roamu sangamong ano nada burumi ke tu bagasan. Manom bongagi tidongan ni ada burunya mangalahirkon. Jadi maperhatian ni. Tentong ba mangido mo majojod di sampeon. Anggo memang perhatian pe anggo di media sosialon badongan nangkon magosotu jabat. Adong bagian tong kalaki manombo di mediaon pe margambar morsi mangido mohop jolo marsi donokan maalak laido tadaburi dengan arti kata marmesraan ma naron yang anggo na marsi donokan ahasalana namar mesraan manombo marsi ogosan manida alak laido tadaburi songon daganak nama poso sajo do ma nangkon itabain songoni. Maksud dari bapak-bapak ibu-ibu ngasih na itanah hadir na isonan sajo. Ison bohabo. Na sampai tu dia. Tapi bantong songon ni mah nasi pausan saja dia mengalusi na mula dong pertanyaan. Oh no, na iya do mejo ustad na mula dong pertanyaan unjung baca komentar na nasi pausan do memang alusi na. Untuk manombong asin na sompatau. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati.
Selanjutnya nang kinin naidokon nang kininan ima pakir miskin, kemudian amil nang kin sadia upani amil, upana wajar karejo ditempati, upani alak mula saru-saru sonjolo bapak-bapak sadia gajini alak sadari sanari di itau markisar 80 tu 100 naima tarsongoni mas sadari dia lain anggo memang na sadari alai karejo anggo na tongkin-tongkin bainda tentang upah na wajar di karejo itu ningnya ise-ise ma amilon termasuk ma amilon alak na isuru ima untuk mengambil harta zakat namardalan ke mangalap sokat ipedapotan menon upana wajar terus na paduana tukang tulis na tukang catat ipe adong me upania na selanjutnya tukang bagi tolu tukang bagi-bagi kemudian na selanjutnya tukang kumpul ni sakaton ia mengkumpulkan ipedapotan me kemudian alak na manandai isi alak na marsokat na kaya manandai di daerahi umpamana sianu bisa ya mandonganina manandaina ipedapotan me kemudian yang memelihara mamaliarona di gudangi mulana gudang manjagona kemudian napa selanjutnya bahasona ningia namang kawalna ima na kira-kira nadapot mamaksa alak marsokat bisa bayoy kung ngaraho awas ko aranang ko apabila hindi keluar kun kalaki sakat iajak porang din to andaikan dabo betul-betul ipadalan sokati na sodong de alak na miskin darong kalak na mo demi turu jambatan anggo na betul ikaluar kon sokati tay songon dia mentong mangido mohop inda pamimpin secara Islam mentong marsi ben roana masongoni taksir ya soni parbeni iya ngana dong tukang etong na de barong peserinya ni sipkon nya dentong ngana dong romanya paina na selanjutnya muallaf isedo muallapon natola manarimo sakat mangido mohon somalo ita mangalusin ada bapak-bapak arana na seringan yoper kamu tu bagas manombo na heran daw isa nga buat-buatan ni sepe mula alak na baru masuk Islam oban bukuna itu guruan ni na jojok tu bagas sanga memang na marsibotul peilalaya sanga memang naget mardabuon cotua nga botontong tianggap baik mau songoni ompot solau sitorang pening roan to jadi padahal ngan ado tiba amil bage na tarunjung-unjung de asoro bapak ison isuron kala isadun bo jadi isedo alak na muallapon menurut di mazhab Hanafi alak na muallap ndarong bebagian na sanari na jolo de nadong jadi Hanafi di mazhab Syafi'i di mazhab ta ise do alak na muallapon bahasona alak na muallapon alak na baru masuk Islam na sojinak do peate-atena di dalam Islam masuk sapai bayo rotu bagas sadia onok mabapa idung masuk Islam pa 2 tahunon guru inda pelang betul ramu na masuk Islamon betul do baguru nih ya anu orang kuda bapak ngada bebe marusau mah denggan nangkon ko memang ido sokat bening ima suadong pandapon alak na muallapon adong do baca di katorangan na bahasona na muallapon ima sedokon di Hanafi inda dong bedapot bagian na muallapon na jolo don na baru-baru masuk Islam ima sedokon dia dimasuk ke hadipahan Abu Bakar mayapus mon nih ya dari sanari pararat kalaki saja do matusi ulang dorong na baru masuk Islam make mangido do sumbangan make mangido do sokat mangido moho taro di ita di mazhab Syafi'i isema termasuk ma'alak na masih lemah imanna
terhadap Islamon. Ilehen isia sokati, so kuat imannya di dalam Islamon. Karena ngarong balanjonia dope, baru ya singkon keluarganya bagai yang umpamana, benda baru masuk Islami iya. Unjat 2 tahun dongan pantas mengada putia karejonia bagai, be pantas mengape betul-betul. Adong 4 tahun. Baru masuk Islam dope lang apa? Oh, dia surat naik. Kalau pare semua 4 tahun na lewat. No, tena 4 tahun ma bapak ningku. Tentong ngape manyabi di itaan guru ni. Ison pengape manyabi alak ningku. Nah, mo coman. Kemudian ini sedope. Tola do di ita di mashab Syafi'i, alak na masih lemah imanna, maka tola itulak. Maksudnya baru masuk Islam nang kinin. Kemudian alak-alak madung kuat do iman nia, madung kuat do Islam nia, tei na perluan yang mendapat kedudukan di antara ni kaum-kaum nia, so masuk Islam saudara-saudara nia ibu manarikna, tola itulak sokan. So marwibawa ya di jolo ni keluarga nia. Tola. Biar ni bantong nasongan na ng kinian, no? Benda malosok na marusaw. Isa dope, adong mampardapot na idoko ni mu'allafat kulubuhum, isa dope, alak-alak na Islam na itugas kon manjago di perbatasan demi untuk keselamatan umat Islam. Iperong mampardapot ulama, tole tulak dia lai sokan. Di negara-negara Islam menai tugas kon dia di perbatasan menjaga Islam. Kemudian na selanjutnya ima budak atau hambo, sanari ngadong hambo. Tetaro ita kaji mulang. Bahasona hamboon ning tuan niya imada adopia. Anggodong epeng musajuta merdeka maho. Maka tola me hamboon mangido sokat. Pak tolong malangatulak jauh sokat. Idokon majikan ki dawo idokon nahangki. Idokon tuan ki anggodong epeng kusajuta merdeka mau ningia tola me itulah kisia sakat te ulang ilobian benang kinin so merdeka ya. 5 kemudian napaonomna alak na marutangon tola manarimo sakat utang na mo ngame tarutang ia termasuk demi pembangunan ni agama pature masojid pature madarasah, bahkan pature jambatan umpamana, bahkan bisa ya marutang ya haraniaha, menjamin kalak na marutang daripada marbadai fitnah na godang ibenna, au menjamin kon nania, tola itulah kisia sokat. Songon ijo maalak nara membayar utang nialak, umpamana, adong utang ni si A tu si B, may tunggu si B sajo, magit marbadaya lay. Jadi akhirnya Roma au umpamana, adop si B, au matanggung jawab di utang ni si A. Maka tola itulak sokat tuaw, demi sodenggan kalay. Teolat ni ime nang kininda mengenaian, say nangkin kabutuhan ni utangi, say meya, ulang ilobian. Satorusna napapituna pisabilillah on mada. Ika bolakangan nantongan anggo sebenarnya sepakat ulama-ulama anta bahasona sabilillahi alak na porang may di jalan Allah. Sakalinay ulama-ulama anta baik di Syafi'i dot masab-masab na lainna bahasona naidokon na sabilillahi alak na marporang de memperjuangkan agama. Demi untuk persenjataan nialay na dia na mocom tunggangan nialay. Maka itulak dia lay sokat. Ternyata asudut guru mengaji pesan nari itulak sokat. Tukang bahang, imam, ang ino bohab jolo. Kundi takaji dentong jolo tusi. Aso tukang bahang, mangino mohab. Na para hotip-hotip guru-guru agama di itaon, ipartulakan sokat. Pandapot ni se. Sebenarnya ipandapot ni Syekh Fahruddin Ar-Rosi gorarna. Bahasona ningia sude alak na mangagungkon agamaon di jalan Allah tolay tulak sokat atas nama sabilillah. Na mangagungkon, na manjongjongkon, na pature agama. Tai naginjangan do penon katorangan ni mengenai na iyan
Tede pamanom bumangido mohop na samping-sampingan maya. Mangido mohop lebo karuan na memang tesun dia pe paksa idokon. Ai manombo bahang sasakali do palalin kon ni nga na sumbayang umpama na jolo te mangido mohop. Jadi nakaruan menon. Jadi sonari songoni masongoni saulang marundut-rundut be bahasona alak na betul-betul memperjuangkan mengagungkan agama ni Allahon bope ngaporang do tia mengagungkan do tia menjongjongkan agamaon tole itu laki sia sokat ima pandapotna Syekh mendapot pendapat ni Syekh Fahruddin Ar-Razi goran. Ulat ni ime adang gua na dapat tahu dah. Jadi ita do ma sangat betul di tanah paturi agamaon rapita pikir kon masongoni. Selanjutnya Ibnu Sabil. Ahado Ibnu Sabilon. Alakna musafir. Adong kalak ngon Medan getke tu Jakarta. Pasison abis balanjon nialai ngadong be. Panabusini miak abis. Sega motor nialai. Bensin nialai umpamana abis. Sude ngadong be. Ndarong bandang be balanjon nialai. Tola di itulak sokat nialai. Tola. Mangido sokat kalai. Ngadong be. Maabis kanda sepeng nialai. Sega motor nialai. Pala tahu-tahu alai nagit ke tu Jakarta. Alai nagit ke do umpamana tu Jambian bo. Abis kandas epeng nialai. Tola manari mangido sokat kalai. Tola lehen tola. Jadi bahasona alak na manarimo sokaton datola dua bagian isia. Mula umpamana ia amil ulang dot bose ya pakir we. Jadi umpamana do tia nasada ulang do tia nasada naik. Nah selanjutnya bose bahasona anggo menurut pandapot ni Ibnu Solah bahasona anggo ya pandapot nia opat nai do maningia ahli sokat bolakangan niarion dia meng pakir miskin alak na marutang alak na musafir na kakurangan balanjo anggo menurut pandapot nia na opaton do maningia ahli sakat. Jadi memangido mohon mula dong pelak na manulak sokat tu pakir miskin langsung ya silahkan. Apalagi menurut pendapat ni Ibnu Solahon bo bahasona opat nai do maningi anggo di akhiron. Imaningi nang kinin pakir miskin alak na marutang dohot. Musafir Ibnu Sabil gorarna. Arana hambo pengadong. Sabilillah na porang pesindokon yang adong. Amili seharus nagari pemerintah Islam mengangkatna. Te olo pesongoni ita ikuti mapandapot ni guru-guru ta ulama-ulama ta daerah. Tapi mana tahu umpamana adong kalak langsung itu laki atau pakir miskin ndak tola goyak ruantan. Jadi mengenai manulak sokaton uma-uma amuna marsaba. Bope gari sensin dokoni sangat piga belek anggo bisa ulang utas adalak tulak. Pinomat martolu alak tulak. Mabahat kalak na itulaki sokat, mabahat kalak na, mabahat na mandoah ko niba. Maborkat insyaallah rasoki niba. Umpamana majolo 10 belek, mbayan 5 alak. Jadi 2 belek, 2 belek, 2 belek, 2 belek. Ulang antong bayar 1 belek bose, ndak rumar manfaat. Jadi 2 belek, 2 belek, 2 belek, 5 alak kalai. Mula 10 belek umpamana sokatmu. Mula umpamana 12 belek sokatmu, bayan 2, 2, 2. Kemudian indatola majojot medokon guru-guru tamuloy na jolo-jolo. Indatola ibaen upa sokat. Nian ngarong mudah-mudahan di tahun beti kan darong be. Mula upa tie. Kan ma betul-betul may tarimo mo upamu yun na mangomoy. Ndadong mangido mo hab jolo marsi botul ndadong ikait-kait kontu sokati kan. Ay maulang ikait-kait kontu sokati. Jadi upa sokat-sokat. Jadi mengenai masalah sokaton naginjangan de memang katorangan na tapi olo peso ini harani waktu maabis bo iba perong dope dalanan ni banadawan dope arsongoni majolodah mudah-mudahan marguna marmanfaat yang goben nagetarong sapaan antong ngamong ay sapaan.
Pandapun Ibnu Solah do danang kini anda. Indah ba ibagi ma. Tolay bagi rata na bahatan pandapun ulama tolay bagi rata mula naupat do manadong isi ibagi matunaw paton. Tola inday bagi rata ibeda-bedaon pamana bahatan na miskin. Pabahat na miskin ni. Anggo amilin tong umpamana ng kintaro itabayan 5 dot amili. Amilan tong kan pekerja do ya, mangido mo pekerja do ya. Jadi opat do umpamana pakir, miskin, alak na marutang, ibnu sabil. Umpamana te, mula nagedot sabilillah nang kinin pandapot ni Fahruddin dan tong nakin Syekh Fahruddin te. Jadi mulai tabayan so ni piga alak na miskin, nda ba saparlapan batong sisa na inon ibagi-bagi ma. Umpamana bahatan alak na miskin, pabahat tu si. Adong besedo pinaaneh na manombo dia hirahiron namo coman dungi tulak masyarakat ning kala itu masojid ibagi bose mulak tua laki merata cuman mula na miskin ipabahat mula na maradong lesadong isia intong da tolay ban-ban bose songoni itanda soni kan udah ainda me mada inay marmara udah do isi suhuna. Jadi anggo indah bedah tarsoni majolo mudah-mudahan marguna marmanfaat wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arsaqana wa ilal khairi qarribina wa anis syarri abaidina waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.